Ćao mili moji, dobrodošli na video, uzmite čaj ili kafu, pustite se jer ovaj video će da potraje i mi pričamo o jako zanimljivoj temi, a tema je, ću vam pokažem temu, tema je ova slika, još je velika, rađena je ulje na platnu, je rađena dugo, mislim da je otprilike izrada ove slike trajala negdje oko, pa možda skoro 2-3 mjeseca. Ja sam je poslikavala, pa sam je dorađivala, pa sam je radila vikendom i slika je, prva namjena je bila za ilustraciju iz knjige. Ja sam tada bila na jezeru, prosto sam bila zadivljena tom mirnoćom jezera i tim svetom, da kažem vilinskim svetom, vilinim konjicima, odsjaju sunca, kako se površina jezera menja kada se mijenja dan, to jest ono kako je ujutro, kako je popodne, kako je uveče, kako slikava sjaj sunca. Sad neće biti mnogo poetična, ali to je bila neka inicijalna kapisla da ja želim da radim te kao, znate ono kad bacite kamenčić u vodu i onda kamenčić u vodi pravi one valove i to svi volimo da radimo, pravimo one žabice. Ja nisam neki ekspert u bacanju kamenčića u vodu i pravljenju žabica, meni to ne ide. Ja sam smotane prirode, ali me oduševljava kako prosto se pravi taj ti neki kolutovi u vodi. Ja sam našla referencu za ovu sliku na Pinterestu. Kažem, referenca su neke osnove da vi gledate u nešto, da slikate po nekoj fotografiji, jer ne možete vi sve da izmislite iz glave. Vi izmislite kompoziciju, izmislite pejzaž, izmislite priču. I ja sam žela to bude vila na slici i kada sam počela da radim tu sliku, onako baš sam podslikala i žela sam da uradim nešto detaljno. I da to bude onako baš da se vidi da sam uložila i trud, i rad, i energiju i da pokrenem tu seriju tih slika, ilustracija. Uglavnom, ona predstavlja, znači, kao što vidite, ona ima vilinska krila. I ja obožavam krila od vilinog konjica, fascinirana sam vilinim konjicima i onda sam i našla da je prosto i Art Nouveau fasciniran vilinim konjicima i celom tom estetikom. Kako imaju, one se razlikuju, imaju neki koji imaju totalno providna krila, imaju neki koji imaju eget krila i oduševljavaju me. Mislim da me više oduševljavaju od leptirova, leptiri su mi nekako, leptir je prelepo, ne mora nešto pretjerano da se dokazuju u tom svetu, kao ja sam lepa, vi ste svi, niža klasa, ali vilin konjic je nekako meni fascinantan, još mi je fascinantna ta priča, da je on u početku bukvalno nimfa. Nimfa je neko onako gadno i gmizavo stvorenje koje živi na dnu jezera. I on tako živi u jako ružnom obliku dugo i onda se pretvara u čauru. I onda kada se pretvori u tu čauru, to kao metamorfoza, izlazi vilin konjic. Ja ću ostaviti ovdje, ja sam radila sliku metamorfoza. Kada se vila leže iz te čaure, ta slika je još uvijek u Beogradu. Čeka transport Užice, ali možda ako budem pravila izložbu u Beogradu, onda ne moram ni da je selim Užice, što bi se rekla. I ona bukvalno označava tu moju neku ličnu metamorfozu, jer svako od nas se osjeća na periodu života ne ružan, kao nismo gadni kao nimfe, nego prosto smo pogubljeni na život, nema neku, da kažem, nismo ga nekako dobro isplanirali, onda ga planiramo i onda imamo tu metamorfozu u vilinog konjice ili leptira. Ali poenta da smo mi jedan dug period koji niko ne vidi kao kod umetnika. Niko ne vidi taj rad, tu muku izlaganja, muku oko jurenja izložbi, muku i odbijanje od galerija, odbijanje od kolektivnih izložbi. Znači, niko to ne vidi. Svi vide kako smo mi prelepi. Imamo prelepa dela, ne fizički prelepi, nego prosto svi se dive delima, ali u stvari ne vide
tu pozadinska muka oko vuče platana, premještanje platana, mojih selidbi u Beogradu, jer sam se ja dosta selila, jer sam u zadnjem ateljeu bila oko 7 godina, ali prije toga sam se bukvalno selila po svim delovima Beograda. Znači, bila sam i na Senjaku, i na Novom Beogradu, i na Mirjevu, i u Komodražu. Znači, i sad najteže kod tih svih selidbi su meni bile slike i knjige, a slike nisam mogla da ostavljam. Ostavljala sam čak neke baš koje nisam ili sam davala, ili sam poklanjala, ili sam bukvalno džabe rasprodavala. Znači, buz zašto, samo da ne vučem i ne selim. Još sam ja islikala na lesonitima, ja volim dakle su lesoniti 1x70 i kad vi to trebate da selite, to je stvarno, bukvalno sam iznajmljivala kombije i kamione da me presele zbog slika i knjiga, a ne zbog moje lične garderobe, jer ja u suštini i trudim se u životu budem minimalista i nemam puno garderobe. Ali slike su zaista nešto što je teško, nešto što se vuklja, nešto što je onako kupovina samog materijala, ulaganje u materijal, ulaganje u četke, odvajanje vremena. Onda jednom period nisam imala atelje, nego sam slikala tu gdje stanujem i živim i onda je to bilo onda isparavanje svih tih mirisa. Ok, ja oguglam na to, ali imala sam osobu koja žive sa mnom i koje nije bilo ni prijatno. Tako da, mislim da je hoću da kažem da ta nimfa ili ta čaura, koju smo svi mi nekad u životu, ljudi to ne vide. Ljudi ne vide naš trud, našu muku, nego vide taj neki produkt, to jest tog prelepog vilinog konjica. I sama nimfa, ja sam imala nekad izložbu, ostaću ovdje, u jednom Cafe Libertad na Dorćolu. Ne znam, mislim da više i ne postoji taj kafić. Uglavnom, ja sam imala izložbu koja se zvala Nimfa. Znači, imala sam kao serije svog nekog života. U jednom životu sam bila opčinjena tim nekim, šta značenje nimfe, značenje rusalke, značenje povezivanje te neke priče o nekim bićima koje prosto su mnogo tamna, imaju ženski oblik, ali su mnogo tamna i mogu da, kao što su rusalke, to je sirene, da utope čoveka. Sad vraćanje na stvari, znači rusalke po mitologiji su žene koje, to jest nisu žene, nego su ta mitska bića koje žive u vodama i prosto one su zadužene za kišu, vodu, plodnost, ali vole da utope ljude. Vole da ne da utope ljude, pogotovo lepe mladiće. I onda taj mit se prelamao sa sirenama. Znači sirena je bila polužena poluptica, ali negde, ja mislim da je Christian Andersen ili neko od tih pisaca je uzeo tu figuru žene tu figuru rusalke i samo je nalepio ime sirena i pola mita o sireni i onom potapanju mornara i tako smo mi dobili to mitsko biće sirena. Sad, to sve nekako se povezuje sa nimfama u grčkoj mitologiji. Sam bila fascinirana sa tim i moj rad je bio cikličan, kao imate ciklus koji je bio sa nimfama, to su bili ženski aktovi, to su bile sirene. U tom periodu sam se baš onako mučila sa jakim promjenama u životu, menjala sam posao, počela sam samo da živim od slikanja, što nije baš bila pametna ideja, a pričat ću o tome. Znači nisam imala tad još razvijenu ni školicu slikanja, ništa. Znači samo sam radila slike, izlagala sam, imala sam jako toksičnu vezu i sve je to nekako u meni bilo proizvod ono što slikam. I ta izložbica je bila jako u malom prostoru. Ja znam da sam neke slike završavala posljednji minut i onda, pošto to je bilo ulje na lesonitu, onda sam to pekla u rerni i vukla i prosto sam imala burnout u tom trenutku. Da bi, posle određenog vremena, ja radila tu sliku metamorfoza koja je bukvalno izlaz iz tog nekog mog ciklusa nimfi, izlaz u ciklus vila.
I super je kada umetnik prolazi kroz te cikluse, znači zada sebi nekako i svoju ličnu biografiju, ono što mu se dešava i oko njega i preispitivanje i unutrašnji nekako i unutrašnji taj svijet može da pretoči u svoje stvaralaštvo, da ti slikarski ciklusi sve se povezuju i sa njim i sa njegovim stvaralaštvom. Tako da u sljedećem periodu ja kad radim vile, ja počinjem već da radim vile, radim ženske akte. Tad mi se dešava i period kad ja počinjem konstantno da izmišljam bajke. Mene kontaktiraju ljudi sa Radio Serbone, ponude mi saradnju. Ja prvo krećem da čitam bajke uveče s djecom, pošto u jutarnjim emisijama bilo je snimanje iz ateljeja, znači da ja intervjuišem moje tadašnje drugare, a uveče sam čitala prvo bajke, onda mi je nestalo tih bajke, onda sam krenula da izmišljam bajke i onda sam bila kao Šeherezada, pa ja ovo mogu. Meni ovo ide i zašto ja ne bi sad spojila moje slike koje su već imaju ilustrativan karakter. Ja jako imam i problema sa tim nekim kolektivnim izložbama kada apliciram, zato što je moja slika više onako ilustrativna, više radim kao prerafaeliti. Prerafaeliti su, ja sam pričala o njima, opet ću ostaviti ovdje screenshot od videa. Znači, prerafaelitsko društvo oni su prvi radili slike koje su mogle da se pretoče u grafike, a grafike su mogle da se štampaju u knjigama i onda su to bile slike ilustracije, dosta slike koje su bile jako narativne. Tu negdje ja vidim i svoju žicu, tu vidim da ja volim naraciju, ja volim kad vi vidite sliku, možda ne znate priču gdje se ta slika u priči nalazi, ali vi možete sami da pričate. Volim da one imaju neku naraciju, da svaki posmatrač ili svaka publika vidi neku svoju priču u tim slikama. I ja sam ovu sliku baš vezala za nekako vila koja je već u nekom, da kažem, pokretu, već je u borbi. Znači, ona se bori protiv zlog čarobnjaka, je i snažna, i odvažna, i hrabra, i sadašnju priču životnu, gdje sam jako sad u nekoj borbi. Ja se borim ono kao da, pošto za slikanje stvarno vam treba boost financija, nije baš to kao prodajete slike pa onda nekako ih prodate lako. Ne, vi morate da uložite u marketing i vreme i novac uložite u marketing i onda da uložite i u materijal, i u slikarska platna, i u boje i sve to. Pored toga vi morate da osmislite priču i da stvorite sebi egzistenciju. Sad nastavljamo u nekom drugom ambijentu. Vidite moje slike u pozadini nepravilno raspoređene. Ja sam rekla da će ovaj video da traje. Ko nije pripremio kafu, možete sad pauzirati i pripremite kafu. Jer ja nastavljam da pričam. Ja mislim da je kod umetnika, ako se osloni njegova egzistencija, je oslonjena na slike. Ja ne znam zašto svaki put kad pričam, ja štucam. To je neko me spominje, svaki put kad snimam video, to je nevjerovatno. Uglavnom, zamka je kada se umetnik osloni na prodaju slika. To je baš velika zamka, zato što onda prihvata razne glupave narudžbine, prihvata da radi portrete, prihvata nešto što inače ne bi prihvatio, ali egzistencija mu je ugrožena. I ja znam da je uvek meni draga moja mama pričala ne žive svi umetnici dobro, živi samo pojedinac koji se baš probije. I on u dijelu života kad sam ja čisto željela budem samo slikar, ne dizajner, bio je glas razuma za koji sam se ja borila da to nije tako, koji mi govorio ne možeš samo slikarstvo, i ja sam onda jedan period od, ja mislim 10 godina, sigurno ako ne i više, možda 12-13 godina, sam pokušavala samo slikarstvo da živim i to je bilo apsolutno imalo i dobru i lošu stranu. Dobra strana je što sam stekla vještinu, brzo da radim, što sam istestirala tržište, znam kako ljudi šta kupuju. Mana toga je što sam ja tih godina bila zarobljena, što kad ne radite u nekoj firmi ili ne radite u nekom kolektivu, vi
gubite kontakt, svakodnevni kontakt s ljudima, ja mislim da je to jako dragoceno. Dok ste na studijama, vi radite, vi slikate u ateljejima sa drugim slikarima. I vi imate onda tu interakciju i lepo vam je dok slikate da u ateljeju ima još ljudi i vi ćaskate dok radite ili ćaskate na pauzi ili pravite zajedničke pauze. I to je zaista prelepo. A onda kad izađete sa studija i morate sami da radite u 4 zida, jezivo, ili sami ste u ateljevu, to je baš jezivo, tako da ja preporučujem slikarima da se udružuju i da prave te kolektivne ateljeje. I sad, ja sam ipak izabrala da nekako budem korporacijski korisna, to jest da radim u firmi. I posle dugo nakon mučenja, ja sam uzela kurseve koji su mi dali, na Udemyu sam kupila kurseve, to mi ću baš pričati u samo jednom videu. Znači na Udemyu sam kupila kurseve, kursi su $10-20, koji su me pripremili za UX UI dizajnera, produkt dizajnera. Mnogo zahvalna zato što sam tek onda progledala na oči kao da ja mogu sad svu svoju ljubav da posvetim slikanju, da ne bude čista jurnjava za parama, čista jurnjava za prodajom, ja mogu sad se skoncentrišem i mislim da moja profesija i omogućava da imam slobodne vikende, što je stvarno blago. I da se skoncentrišem nekako dosta da uložim, jer je slikarstvo zaista, ako ga gledate kao hobi, to je skup hobi, ako gledate profesiju, to je onako, bukvalno nije kratka trka, nego je jako dug period, vi morate da izdržite u tom kreativnom moru da bi vidjeli prosto kopno. Znači to je planski mora da se radi na dugovečno. I sad, kako to veze ima sa ovom vilom? Vila koja se priprema za borbu, ona stoji, gleda u zamak, ona treba da preleti jezero, da dođe do zamka i da se desi ta borba između nje i zlog čarobnjaka. Ostavit ću ovdje deo priče. I ta vila je onako u tom nekom meditativnom stanju, što mi vidimo prema tim krugovima koji se šire oko nje, i ona se psihički priprema za borbu. Što može da se nekako poredi s mojim životom, gde ja slikam, radim, konstantno radim na marketingu, konstantno ulažem u slike, ulažem u marketing i polako se pripremam za deo života koji će verovatno i biti posvećen samo slikarstvu.